Dobar dan svima. Na početku želeo bih da kažem da je ovo jako važan dan za Srpski parlament i za Srbiju. Danas će biti konstituisan odbor za praćenje, odnosno Skupštinski odbor za stabilizaciju i pridruživanje. On se sastoji iz dva dela. Jedan deo čine poslanici Srpskog parlamenta i drugi deo čine poslanici Evropskog parlamenta. Tu je gospodin Kukan. Nas dvojica ćemo danas i ubuduće, nadam se, zajedno predsedavati ovim odborom. Nekoliko tema će biti danas pred nama, od nekoliko politički aktuelnih do ostalih tema koje su suštinski važne. Na kraju dana usvojit ćemo preporuke koje će biti upućene Evropskoj komisiji, Vladi Srbije, Evropskom parlamentu i Srpskom parlamentu. Ja bih voleo da kažem na ovom mestu i danas da je za nas, za srpski deo delegacije ili ovog odbora, najvažnije da u ovaj proces koji danas počinje, a koji će danas početi na jednom višem nivou nego što je to bio do danas, da u tom procesu u kome će Srbija pristupati Evropskoj uniji, Srbija izađe kao ekonomski jača zemlja, stabilnija, bezbednija, pravno uređenija i koja neće biti nikome teret na kraju tog procesa, već će našim evropskim prijateljima biti poželjan partner i poželjan deo Evropske unije. Siguran sam da ćemo u toku tog procesa imati pomoć naših kolega iz Evropskog parlamenta. Sada bih zamolio gospodina Kukana da se... I would like to greet one and all and allow me to say that this is a very important day for Serbia and the Serbian parliament. We will be establishing today the Parliamentary Stabilization and Association Parliamentary Committee, which will be consisting of two parts, the Serbian members and the members of the EU Parliament. And I hope that in all the future sessions it will be Mr. Kukan and myself who will be co-chairing the meetings of this our committee. And at the end of today's meeting, we will also be adopting certain recommendations which will be submitted to the European Committee, European Parliament, to the Serbian government and the Serbian Parliament. And I believe that we are now continuing a process, but certainly at a higher level than previously, and that out of this, the end result will be a stronger Serbia, a more stable Serbia, and that a Serbia which will not be a burden, but that it will be a desirable partner for the EU. And now I give the floor to Mr. Kukan. Good afternoon, distinguished ladies and gentlemen from the media. I'm glad that the constituent meeting of the Stabilization and Association Parliamentary Committee is going to take place when this press conference is finished. Its new format reflects the progress which Serbia has achieved on its way to Europe, on its way of the European integration. We are coming in the interesting, important time for Serbia after the Commission's progress report of Serbia was published and before the European Council, which is going to decide when the accession negotiations are going to start. After the publishing of the progress report of the Commission, now the Parliament is dealing with the resolution on Serbia. Our colleague Jelko Kacin is the rapporteur of the European Parliament, and the Foreign Relations Committee is going to vote on the draft resolution on the 5th of December, and the plenary session of the Parliament is going to vote on it in February. Well, I understood Serbian. I don't know whether you all understand English. Ja bih želeo da pozdravim sve dame i gospodo predstavnike medija
I samo da vam kažem da čim se završi ova konferencija za novinare, prelazimo na sastanak, konstitutivni sastanak našeg zajedničkog odbora i to predstavlja jedan novi format saradnje jer odražava uspeh koji je Srbija postigla u poslednje vreme na putu ka pridruživanju. I to se odrazilo i u izveštaju Evropske komisije, izveštaj o napretku za Srbiju koji je bio nedavno objavljen. A to će takođe radit ćemo na onda Evropski savet kad se bude sastao mora da utvrdi takođe i kada će početi pregovori. To je rezolucija po tom pitanju, radit će se i u Evropskom parlamentu, u našoj komisiji i onda ćemo u plenarnoj sednici 5. decembra o tome da glasamo. My colleague, friend and co-chairman, Mr. Andrić, mentioned about the work of this new committee. I can only say that European Parliament is very much supporting efforts of Serbia to go ahead, fulfilling its European ambitions. We are going to discuss the most important issues during our meeting this afternoon, and as he said, in the end we shall adopt the declaration and recommendations. And as I understand, we shall have the possibility to talk to you again. Dakle, i kao što je kopredsedavajući već gospodin Andrić spomenuo, i ja bih samo želeo da naglasim da ovaj novi organ, taj zajednički odbor, odražava i podršku Evropskog parlamenta naporima koje Srbija čini za približavanje Evropskoj uniji i mi podržavamo ambicije Srbije u tom smislu, u učlanjivanju i o tome ćemo svemu danas da razgovaramo. Na kraju ćemo usvojiti deklaraciju i preporuke i koliko sam već obavešten, mi ćemo kasnije imati opet priliku sa vama da razgovaramo. Hvala. Hvala, ukoliko imate nekih pitanja pre sastanka, naravno, izvolite. Samo malo sporije da bi stigli da prevedemo. Have you got, ladies and gentlemen of the press, any questions? Test. Ok. Nikola Vukomanović, televizija B92, samo da stanem iza kamere da biste gledali ovamo. Ovako, znamo što je... Switch on the microphone, please. Ne čuje se. Čulo se da se... Test. Evo ga, sad ide. Evo, nadam se da se čujemo. Znamo šta je cilj rada ovog odbora, znamo takođe šta će biti rezultat današnjeg sastanka, ali ono što je svakako za nas bitno, kako će izgledati buduća dinamika sastanaka, na koji način, dakle, će se odbor sastajati i, naravno, znamo otprilike da je to negde preporuka da će to biti jedan put na 6 meseci, ali tako, ako je to tačna informacija? Well, we know what the objectives of this committee will be, what issues will be discussed. And I think we know also what the dynamics of the meetings will be, namely that the committee will be convening every 6 months. I believe that that's what is foreseen. Svakako, ovaj odbor je zajednički odbor i on je zajednički telo između dva parlamenta, tako da se odluke mogu donositi samo na zajedničkim sednicama. Te sednice će se održavati najmanje jedan put u jesenjem delu, to je ovaj danas konstruktivni sastanak i sledeći sastanak, mi ćemo se danas dogovoriti, ali možemo da odemo, će biti polovinom aprila. To će biti zajednički sastanci, ali naravno i rad u međuvremenu je dosta važan i to će biti, naravno, zavisi sve
od situacije. Ukoliko bude potrebe, mi možemo da se sastanemo i češće, ali svakako i članovi tog odbora mogu u međuvremenu raditi. Ono što je jako važno reći, to je da je odbor zajednički i da jedino odluke se mogu donositi na zajedničkim sednicama. Well, as I would like to indicate once again, this is a joint committee and the decisions will be taken jointly. The committee will be meeting every 6 months. Today it's here. And then we will have, I assume, a spring session somewhere mid-April. Of course, the members will be working also in the meantime, but I would like to emphasize that the decisions will be taken jointly. Ako nema drugih pitanja, hvala puno, moramo da pređemo na radni deo. Thank you very much, because the meeting will be soon in session.